अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वालेकुम सबक अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का सबक सूरतुल अस्र। जस्ट टू रिकैप, हमारा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स में इन 20 लेसन्स हम ये चाह रहे हैं कि कुरान करीम को हम समझने का सफर शुरू करें। इस कोर्स में हम इंशाअल्लाह 242 ऐसे अल्फाज, तकरीबन 242, थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो तकरार से 41,000 मरतबा से जायद आए हैं कुरान करीम में। तो इट इज इंडीड एक जर्नी ऐसी है जिसमें बड़ी खुशी भी होनी चाहिए कि हम कुरान के इंशाल्लाह नज़दीक हो जाएंगे, समझने लग जाएंगे, और जब समझ लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में भी ला सकेंगे। मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की गई है कि ये अल्फाज जो बार बार आए हैं, ये हमारी नमाज में वही अल्फाज मौजूद है। तो हमने अपनी नमाज के अज़कार को सबसे पहले तफसील से पढ़ा है, और हमने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली है तमाम अल्फाज के मानों के हिसाब से। सो एट वन एंड हमने नमाज के अरबी के अल्फाज के माने समझे हैं। ऑन दी अदर हैंड हमने ग्रामर शुरू किया पढ़ना, और ग्रामर में हम पढ़ चुके हैं अस्मा के बारे में, हमने पढ़ा ज़मायर के बारे में, वो ज़मायर जो अलग से आते हैं हुआ हम, वो जो मिलकर आते हैं जैसे हु हम। इसके अलावा हमने हरूफ जर पढ़े, फी, मिन, इला, अला, इस टाइप के अल्फाज। उसके बाद हमने अफ़आल पढ़े, और अफ़आल में हमने फ़ेल माजी पढ़ा, और हम फ़ेल मुदारे पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कुरान करीम की आखिरी 6 सूरतें शुरू की पढ़नी। 4 सूरतें हम 4 या 3 हम पढ़ चुके हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। आज का टॉपिक सूरतुल अस्र और सूरतुल नस्र, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते सूरतुल काफिरून। सो आइए आज के सबक के इख्तिताम पर हम 174 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान करीम में 36,000 प्लस टाइम्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला काम सीखने के लिए हम कुरान करीम की आयत को सुनते हैं। सुनने के बाद उसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा समझते हैं। लफ्ज ब लफ्ज तर्जमे के बाद उसका हम रवा तर्जमा समझते हैं। रवा तर्जमे के बाद जिस हद तक ग्रामर हमने पढ़ा है, वो ग्रामर के उसूल हम अप्लाई करते हैं इन आयात पे। और सबसे आखिर में हम इसका मफहूम जानना चाहते हैं, और वो असबाक कि कैसे इन तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। इस सब का एसेंस ये है कि हमें इसका फ़हम, मफहूम समझ में आ जाए। तो आइए इस सूरा को पढ़ते हैं, सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मुख्तसर लेकिन जामिया सूरा। अगर एक लाइन में इस सूरा को डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा इंसान को खसारे से बचने का और निजात का फॉर्मूला, यानी इंसान को खसारे से बचने का फॉर्मूला ये सूरा है। इस सूरा में 4 खुसूसियात बयान की गई हैं। 2 अपनी ज़ात के लिए, जिसमें अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स का तज़किया। बाकी 2 का इतलाक माशरे से है, माशरे की इस्लाह से है, यानी इज्तमाई ज़िंदगी से है। पहली 2 चीज़ें हमारा अकीदा और हमारे साले के मुतल्लिक, और बकिया 2 जो खुसूसियात हैं उनमें से एक ये कि एक दूसरे को हक बात की तलकीन
یا नसीहत करना, और एक दूसरे को सब्र और हक की तलकीन करना। यानी इसमें ख़ास बात यह एक दूसरे को, आइए इन सूरत असर की आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ लेते हैं। वल असर, जब वल असर पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता चलनी चाहिए वो ये है कि ये दो अल्फाज है। यानी वाव को अगर आप ब्रेक कर दें तो वाव अलग है, वाह और अल असर, तर्जमा है जमाने की कसम। तो पता चला कि वाव का एक माना कसम के लिए भी है। इससे पहले हमने वाव का एक माना सीखा था और के लिए, यानी एंड के लिए। तो वाव का माना एक एंड के लिए भी है और वाव का माना कसम के लिए भी। हम अमूमन कहते हैं वल्लाही, यानी अल्लाह की कसम, वल असरी, असर की कसम, और असर का माना जमाना। तो कसम है जमाने की। कैसे पता चलेगा हमें कि वाव जो आ रहा है वो कसम का है? तो अमूमन आप देखेंगे कि वाव के बाद जो इस्म आ रहा है, पहली बात, उसके बाद इस्म आएगा, उसके नीचे जेर है। ये इस बात का एक हिंट है आपके लिए कि ये कसम के लिए है, वल अस्र। इस तरह की और भी बहुत सारी सूरतें, वल फज्र देख लें, वल लैली, वन नजमी, वस्समाई, आखिर में जेर बता रही है, सब कसम के लिए है। अगर जेर नजर ना भी आए तो फिर भी हमें माना बता सकते हैं, मसलन वद्दुहा, ये भी कसम के माने में है, लेकिन इसके नीचे या के नीचे जेर का इजहार जाहिर नहीं हो रही, पढ़ी नहीं जा सकती। तो एनीवे हमें ये पता चला वाव कसम के लिए इस्तेमाल होता है, शुरू में आता है। और यहाँ पर कसम से जब बात शुरू हो रही है तो पहली चीज जो स्ट्राइक करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो बहुत ही अहम है। क्योंकि हम आम जिंदगी में भी कसम क्यों उठाते हैं? जब हमने किसी और को कायल करना हो कि जो बात है वो हक है और सच है। अल्लाह ताला की हर बात हक और सच है, लेकिन जब अल्लाह ताला भी कसम खाएं तो इससे मुराद ये है कि ये बहुत ही अहम बात है। यानी हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। वल अस्र, जमाने की कसम, यानी आगे जो बात आने वाली है वो बहुत ही अहम है। असर मैंने जमाना, उर्दू में हम इसको इस्तेमाल करते हैं असर हाजिर। तो इस यानी इस टुकड़े को पढ़ने, समझने और मुताला करने के बाद, तसव्वुर और एहसास के बाद जो बात समझ में आती है वो ये है कि जमाने की कसम, यानी जमाना इस बात पर गवाह है जो आगे बात कही जा रही है। क्या माना हुआ? यानी इसका मतलब है गुजरा हुए जमाने में इससे पहले ऐसे ही होता आया है, आज भी ऐसा ही है, और मुस्तकबिल में भी यही होगा। यानी इससे और अहमियत बात की समझ में आती है। अब नेक्स्ट आयत है इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना हम पढ़ चुके, इन्ना का माना बेशक, अगर नहीं पढ़ा तो याद ही पढ़ाइए। इन्ना का माना बेशक, इंडीड, फॉर श्योर, ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है इन्ना। और ये तो हमने सुना ही है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है। मा का माना साथ है, किसके साथ है? सब्र करने वालों के। इन्ना का माना बेशक है, लेकिन अगर सिर्फ इन हो तो माना होगा अगर। तो इन, अगर, इन कैसे याद रखेंगे? इंशाअल्लाह, अगर चाहे अल्लाह। तो इन, नेक्स्ट अल इंसान, इंसान, यानी बेशक इंसान। और इंसान से मुराद यहाँ पे अल इंसान लिखा है, यानी वो खास इंसान, बनी नो, यानी बात हो रही तमाम इंसानों की, जितने भी इंसान है हर किस्म के, हमेशा से हमेशा के लिए। इंसान क्या है? लफी खुस्र। लफी दो हर्फ है, देखिए, ल और फी। यहाँ पर जब ला आए, स्पेशली ला जब आए और उसके बाद इस तरह का कोई हर्फ हो, तो ला का मतलब होता है अलबत्ता, यानी इसका मतलब भी क्या? इंडीड, फॉर श्योर, तहकीक,
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لام زبر جو ہے یہ بھی ایمفیسس کے لیے ہے اور انا بھی ہے یہ بھی ایمفیسس کے لیے. تو کتنے ایمفیسس آ چکے اب تک اس سورہ میں؟ 3. پہلا ایمفیسس آیا تھا قسم سے، والعصر. تو ایک واو کے ذریعے ایمفیسس کی بات ہوئی ہے، دوسری انا کے ذریعے، اور تیسری ل کے ذریعے. اور بات کیا بھی بتائی جا رہی ہے؟ بے شک انسان ضرور بر ضرور میں، کس میں ہے؟ خسر، خسارے میں. اسی طرح لام زبر ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یہاں پہ بھی لام کا مطلب تحقیق، فور شور. اور قد ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، قد بھی تحقیق کے لیے، شورٹی کے لیے آتا ہے. تو لقد، البتہ ضرور، فور شور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اب لام زبر کا آپ نے دیکھ لی 2 جگہ پہ استعمال ہے، لفی اور لقد. لام کے اور بھی استعمال ہے. مثلا ہم نے لام سیکھا تھا اگر کسی اسم کے ساتھ آئے تو بتاتا ہے اس کے لیے. مثلا للہ کا معنی ہوگا اللہ کے لیے، لہو کا معنی ہوگا اس کے لیے، لی محمد، محمد کے لیے. تو جس چیز کے ساتھ پوزیشن ظاہر کرنی ہے، جس کے لیے ہے، اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. دوسرا ہم نے استعمال دیکھا حرف کے ساتھ، لقد اور لفی کا معنی تحقیق یا شورٹی. تو بے شک انسان ضرور بر ضرور خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. یہ جو خسر ہے، خسران، خسارہ، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں جو ہمارا فہم ہے خسارے کے بارے میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نقصان ہو گیا. عربی میں اس لفظ کا معنی اس سے بہت زیادہ ہے. زیادہ سے مراد کیا؟ کہ بہت بڑا خسارہ، ایسا خسارہ جس میں کیپٹل بھی چلا جائے، یعنی اصل پونجی بھی ختم ہو جائے، وہ خسارہ ہے، دیوالیہ نکل جانا. تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. اب تاکید کی بات آپ سے کی، واو میں تاکید ہے، انا میں تاکید ہے، اور لا میں تاکید ہے. اور ایک چوتھی تاکید آئے گی، فورتھ، جو میں چاہوں گا کہ آپ جب سورہ اینڈ ہو اس وقت تک تلاش کریں کہ چوتھی تاکید اس سورہ میں کیا ہے. البتہ یہ سورہ ہر انسان کو، جب میں ہر انسان کہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں، مجھے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. 3 تاکیدوں کے ساتھ مجھے بات بتائی جا رہی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو فوری میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے چاہیے، اے اللہ مجھے اس خسارے سے بچا. الحمدللہ سورہ یہاں پہ مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد اس کے بچاؤ کی ترتیب بھی آ گئی. آئیے تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ یاد رکھیں عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، اس مثال کا بار بار ہم ذکر کریں گے. یہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. اس گفتگو کے دوران میں انہوں نے کہا کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں، ایسے مومن مسلمان ہیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر ان کی خصوصیات بیان کی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو توکل کرتے ہوں گے اللہ پہ، جو فال نہیں نکالتے ہوں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ سنتے ہوئے ایک صحابی، اب امیجن کریں صحابی ہوئے ہیں جو پہلی جنتی ہیں، پہلی نیک اعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہو گیا. الحمدللہ. کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور صحابے کو بھی خیال آیا، تو انہوں نے بھی عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا. ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ جو پہل کرتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے. تو آج کے بعد جو مجھے پیغام ملا کہ جب بھی کہیں نیکی کی بات ہو، نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو مجھے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے سب سے پہلے سبقت لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی اور سبقت لے جائے.
تو ہم نے یہاں بھی یہ سیکھا، جیسے ہی پتا چلا کہ انسان خسارے میں ہے تو فوری میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ آئیے اب خسارے سے بچنے کا فارمولا کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں، سوائے، اللہ کا معنی سوائے، یہ پہلے ہم نے کہاں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، تو ہماری نیا لفظ نہیں ہے، سوائے ان لوگوں، الذین یہ بھی ہم پڑھ چکے، یاد ہے آپ کو؟ الذین صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، تو اللہ سوائے ان لوگوں کے، کون سے؟ جو آمنو، جو ایمان لائے، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، یعنی وہ بچ جائیں گے خسارے سے جو ایمان لائے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی کرنا ہے، ایمان لائیں، وہ عاملو، اور وہ عمل کریں۔ آپ نے عاملو پڑھا تھا، یاد ہے؟ عاملہ اس نے عمل کیا، آئی تھنک پڑھا تھا، نہیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ عاملہ اس نے عمل کیا، یا کوئی عمل کیا، ڈیڈ کی، عاملو ان سب نے کچھ عمل کیا، تو وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے۔ کون سے عمل کریں گے؟ الصالحات، یعنی نیک اعمال کریں گے۔ الصالحات جو ہے یہ کیا، کہاں سے بنا؟ دیکھیں، صالحون ہم نے پڑھا ہوا، صالحون، ہم صالحون، اور صالحون کو اگر مؤنث بنانا چاہے تو صالحتن اور صالحات، تو اعمال جو ہیں وہ صالح ہیں، جن کے اعمال صالح ہوں اور جو ایمان لاتے ہوں وہ بچ جائیں گے خسارے سے۔ تو فوری میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اے اللہ مجھے ان خوش نصیب میں شامل فرما جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ تو احتساب اپنا کیسے کروں گا کہ ایمان لانے کے بعد میں نے کون کون سا نیک عمل کیا؟ جی ہاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اس کے علاوہ ہر بھلائی کا کام کرنا، برائی سے روکنا۔ میرا کیا حال ہے؟ کیا ان میں سے میں کچھ کر رہا ہوں؟ اور اس کے بعد میں ایک پلان بناؤں کہ میں اگر ایسا نہیں کر رہا تو آئندہ میں ایسے نیک اعمال کروں۔ سو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اور بھی کنڈیشن ہے ان دو کے علاوہ، وتوا، واو الگ کر دیں، اور تواصو، تواصو کا معنی یہ ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ وصیت سے کیا مراد؟ نصیحت کرنا، تلقین کرنا، نیکی کی طرف بلانا۔ تو وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، کس چیز کی؟ بالحق۔ یہ جو لفظ تواصو ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ دو آدمیوں کا آپس میں انٹریکشن ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں کہوں درسا تو مانا ہوگا اس نے پڑھا، اس ایک شخص نے پڑھا۔ اگر میں کہوں درسا تو اس کا مانا ہوگا اس ایک شخص نے کسی کو پڑھایا۔ لیکن اگر میں تا کے ساتھ شروع کروں جیسے تواصو ہے اور بولوں تدارسا تو مانا ہوگا ایک دوسرے کو پڑھانا۔ تو ایک دوسرے کا تصور آتا ہے ایسے افعال میں جو کہ تا سے شروع ہوتے ہیں، اور نوٹ کریں ان کے بعد ٹپیکلی الف آتا ہے، یعنی پہلا کلمہ تا ہوتا ہے اور تھرڈ کلمہ الف ہوتا ہے۔ اس طرح کے افعال جو بنیں گے ان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو تدارسا کا مطلب ہوگا ایک دوسرے کو پڑھانا، تدارسو جمع ہو گئے، وہ سب ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ تواصو وہ سب ایک دوسرے کو وصیت یا تلقین کرتے ہیں حق کی۔ تو اگر میں نے کسی کو حق کی تلقین کرنی ہے تو مجھے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے حق مجھے ملے گا کہاں سے۔ حق الحمدللہ قرآن اور سنت سے ملے گا، اور اگر میں حق کو تلاش کروں گا، اپنے اوپر اپلائی کروں گا تو پھر دوسروں تک پہنچا سکوں گا۔ اگر مجھے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا تو میں حق کہاں سے تلاش کروں گا؟ نمبر 2، وتواصوا بالصبر، چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حق کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، صبر سے کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ہر مومن کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے ہر مومن ایسا وقت اس کا آئے گا جہاں پر وہ تکلیف مشکلات سے گزرے گا، ایسے میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا
یہ بھی ضروری ہے. چاروں چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم خسارے سے بچیں گے. چاروں چیزیں. تو صبر کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. تو ایک دوسرے کو اس بات پر انسپائر کرنا، تلقین کرنا کہ ثابت قدم رہو، مستقل مزاج رہو اور ڈٹے رہو. صبر کے متعلق تین چیزیں. پہلی چیز یہ ہے، محمد حسین صاحب ذرا کر دیں گے ان کو میوٹ. محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ آپ ہیں آج یا نہیں ہیں؟ تو صبر کی بات ہو رہی تھی کہ صبر سے کیا مراد ہے. تین طرح کے صبر ہم پڑھیں گے. پہلا صبر نیکی پر صبر کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نیک کام کرنا جس میں تکلیف یا مشکل برداشت کرنی پڑے، اس کو صبر کہتے ہیں. پرفیکٹ ایگزامپل، آج کل سردیوں میں صبح صبح اٹھ کر اگر گرم پانی نہ بھی ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی پر یعنی آپ صبر کرتے ہیں اس مشکل پر جو ٹھنڈ آپ کو لگتی ہے. یا صبح صبح آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سردی میں، تو یہ نیکی پر صبر کرنا ہے. ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. یہ بھی بڑا صبر ہے. یہ کس طرح کا صبر ہوتا ہے؟ یہ ایسا صبر ہوتا ہے کہ آپ کو بلائے کسی ایسے کام کی طرف جس میں بہت انجوائمنٹ ہو، مزہ ہو. اب میں کیا آپ کو اگزامپل دوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی فلم کی طرف بلائے، کسی اور ایسے کام کی طرف جو کہ شرعاً جائز شاید نہ ہو تو گناہ کا کام ہے. اس سے بچنا اور اس کے ساتھ نہ جانا یہ بھی صبر ہے. بہت بڑا صبر ہے. اپنی آنکھیں نیچے رکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، گناہوں سے بچنے پر جو مشکل پیش آتی ہے وہ بھی صبر ہے، اس میں بھی اجر ہے. اور تیسرا صبر تو وہ جنرل ہے جو ہم کہتے ہیں کوئی مشکل پڑے تو اس پر صبر کرنا. اس کے ہم عادی ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو. تو اینی وے، تو صبر کا کانسیپٹ جو ہے بہت واضح ہے اور بہت وسیع ہے. تو صبر ہمیں تینوں چیزوں پر، نیکی پر، گناہوں سے بچنے پر اور مشکلات پر صبر، یعنی اس تینوں چیزوں میں ایک دوسرے کو انسپائر کرنا، تلقین کرنا، نصیحت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ تواصع بالحق اور تواصع بالصبر بھی ضروری ہے. یہ غلط تصور ہے کہ میں اکیلے گھر پہ بیٹھ جاؤں اور میں کہوں نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں. نہیں، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اجتماعیت کا تصور ہے. مشکلات میں نکلیں اور مشکلات کا سامنا کریں اور صبر اور استقامت اختیار کریں. ہم ٹپیکلی یہ کہتے ہیں جب کلاس ہماری آن لائن پہ، تو یہ شاید اپلیکیبل نہیں ہے، ہم اپنی کلاس میں ساتھی بنا دیتے ہیں. آپس میں ساتھی بنا کر کہتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، حق کی تلقین کرو. اور جب ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، سب سے بڑا چیلنج کیا آتا ہے؟ جب دوسرا شخص حق کو سنتا ہے تو حق پر چلنے کے لیے بڑا کرج چاہیے، انا کو توڑنا پڑتا ہے اور مشکل بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اس کو پینا پڑتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں زندگی میں. دو دوست ہیں، ایک دوست دوسرے کو فون کرے، بھائی رات کے 10 بج گئے ہیں، عشاء کا ٹائم ہے، آپ نے عشاء پڑھ لی؟ تو آگے سے کیا جواب ملے گا؟ کچھ بھی مل سکتا ہے. میں ضرور پڑھوں گا، ابھی ذرا ڈرامہ ختم ہو جائے، یا واٹ ایور دا کیس از. دل میں کہے گا اس کو بڑی پڑی ہے میری نماز کی. بٹ اینی وے، یہی صبر استقامت ہے کہ اس نے آپ کو ایک نیک کام کی طرف تلقین کی. آپ نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اب کچھ ایسا ہی برتاؤ کروں. صبح 5 بجے فون کرتے ہیں، بھائی آپ نے فجر پڑھ لی؟ میں نے کہا آپ کو فجر یاد کرا دوں. تو اب ظاہری بات ہے اس نے اگر نہیں بھی پڑھنی تھی تو پڑھے گا، اٹھے گا اور صبر اور استقامت رکھے گا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور غصہ بھی نہیں کرنا. اور پھر سوچے گا اچھا میرے بھائی کے ساتھ میں بھی کوئی اس کے ساتھ میں اچھا کام کروں. اگلے دن وہ 3 بجے فون کرے گا یا 2:30 بجے، میرے بھائی تہجد کا وقت ہو گیا ہے،
आप किधर हैं आज? एनीवे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू गिव यू कि आपस में सब्र और नेकी की एक दूसरे को तलकीन करें, हक की तलकीन करें। तो यहाँ पर एक और बात भी है, इज्तमाइयत यानी जमा के माने में आई है सारी बातें, वो तवासौ, एक दूसरे को सब के सब मिलकर करें। तो हमें कुरान इज्तमाइयत सिखाता है। नोट करें यहाँ पे वाह आया है विच मीन्स और, एंड। औ नहीं आया जिसका मतलब होता है और। तमाम चारों चीजें जरूरी हैं। जिन चीजों में चारों सिफात पाई जाएंगी इंशाल्लाह वो खसारे से बच जाएगा। तो आई तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। आई दोबारा से सूरा पढ़ते हैं, और इस मर्तबा जब हम सूरा को सुने तो हमें सूरा के तमाम माने पूरी तरह से विदाउट रिजॉर्टिंग टू रोट लर्निंग, यानी हमें याद हो जाने चाहिए। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सूरह असर का खुलासा किसको याद है? खुलासा अक्सर क्विज में भी आता है। जी, उमर फारूक, मेरे सामने उनका नाम है, मैं उनसे पूछ लूं। उमर भाई, सूरह असर का खुलासा बता सकते हैं? नईम भाई, अब्दुल गनी। जी, ये इसमें इंसान को खसारे से बचने का फार्मूला बताया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अब्दुल गनी भाई। यानी ये सूरह ऐसा है, ऐसी सूरह है जो इंसान को खसारे से बचने का तरीका बताती है। मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला सूरतुल असर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और इसकी निफाज और इसको याद करने की तौफीक अता करे। आमीन। इसके साथ ही हमारा पहले लेसन का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। 1 मिनट का हम वक्फा करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो ज़रूर पूछिए। उसके बाद हम 1 मिनट के वक्फे के बाद हम लेसन 14B शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مائی نیم از عزیز. آپ نے یہ شروع میں بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا تھا کہ اللہ نے ایمفسائز کیا جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی. آپ نے کہا تھا کہ ایک چوتھا بھی آئے گا اس میں, ایک تو ان الانسان, تیسرا تھا لفی خسرن, اینڈ the fourth emphasis what I could understand is الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ بھائی, میں بالکل ہی بھول گیا. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ چوتھا ایمفیسس کہاں پر ہے. اگر میں اس سورہ کو سامنے رکھ لوں تو اور آسان ہو جائے گا. ایک سیکنڈ اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں. 14a اور آئیے, تو اس میں 4 ہم نے بات کی تھی ایمفیسس کی. تو عزیز بھائی نے یاد کرایا کہ 3 تو کلیئر ہو گئی, والعصر, واو قسمیہ, انا بے شک, اور لام زبر لفی. اب عزیز بھائی کا خیال ہے کہ اللہ جو ہے یہ چوتھی تاکید ہے. میں اگری کرتا ہوں یہ ہے, لیکن یہ ہے کیسے عزیز بھائی, ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ تاکید کیسے بن رہی ہے یہاں پہ. اس میں مطلب ایکسپٹ دوز, سوائے ان لوگوں کے, تو اس پہ یہ ایک ایمفسس ہو سکتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اور پھر آگے دوسری 2 کنڈیشنز آ جاتی ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایکچولی تھوڑا سا اور غور سے اگر سوچیں ہم, تو اللہ جو ہے اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہوتی ہے. ہم اللہ کا لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کا مطلب ایکسپٹ. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایکسپٹ. اگر میں آپ سے کہوں ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں, رائٹ, اور 90 پاس ہو جاتے ہیں اور 10 فیل ہوتے ہیں, اور میں آپ سے کہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے سوائے 90 کے, میں کہتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے ایکسپٹ 90, تو آپ کو یہ سینٹینس ایکسپٹیبل ہے عزیز بھائی؟ نہیں, یہ غلط ہے. آپ کبھی ایسا سینٹینس نہیں بناتے. اللہ کے بعد جو بھی نمبر آئے گا وہ تھوڑا والا آئے گا. آپ کہہ سکتے تمام کے تمام پاس ہو گئے سوائے 10 کے, سوائے 10 کے. اس کے بعد مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا, بڑے خوفناک اس کی جو ہے نا ایمفیسس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوگ, کدھر گیا وہ, ہاں, وہ جو لوگ بچیں گے وہ اللہ کے بعد بچیں گے. یعنی کہ وہ لوگ بچیں گے اللہ کے بعد, یعنی جو بچیں گے وہ کم ہوں گے. زیادہ تر انسان خسارے میں ہوں گے ایکسپٹ اے فیو. ہے نا بڑی سمجھنے والی بات کہ موسٹ پیپل 100 میں سے 90 جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے سوائے 10 کے جو پاس ہوں گے. تو دل پہ جا کے بات لگتی ہے, وہ تو بہت کم ہیں جو ایمان لائیں گے, عمل صالح کریں گے, وتواصوا بالحق کریں گے, وتواصوا بالصبر کریں گے. تو اللہ بنی نا تاکید پھر, یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ویری فیو ول سکسیڈ. تو فوری میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں کہ اے اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کے متعلق بات ہو رہی ہے جو بچ جائیں گے. تو تھینک یو سو مچ عزیز بھائی فار ریمائنڈنگ اس کہ اس میں 4 تاکید اور چوتھی تاکید جو ہے وہ بہت ہی خطرناک میں کہوں گا حد تک ہے کہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں لیسن نمبر 14B. اور 14B جو ہے آج کا تو بالکل ہی آسان ہے, بہت ہی آسان لیسن ہے. فعل مضارع ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اس کی صرف کنٹینیویشن ہے. کنٹینیویشن سے کیا مراد, ہم نے اس سے پہلے پڑھا نصارہ, اور نصارہ کے وزن پہ ہم نے کچھ افعال پڑھے, اور ہم نے پڑھا فتح. سر سر آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی سر, صرف آپ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے. اچھا, آپ چیک کر سکتے ہیں سر. ابھی اس کو شو کر دیتے ہیں, ٹھہر جائیں.
اب اسکرین آ گئی؟ राइट सर, राइट. رائٹ. تو ہم نے افعال میں ہم نے 4 طرح کے پیٹرن سیکھے ہیں فعل میں. ایک کو ہم کہتے ہیں فا کے ذریعے کے فاتحہ، ایک کو کہتے ہیں نون پیٹرن نصارا، ایک کو کہتے ہیں ضاد کا پیٹرن ضربا، اور ایک کو کہتے ہیں سین کا پیٹرن سمعا. یہ بات سب کو آئزم یاد ہو چکی ہے اب تک. اور پھر ہم نے ہر پیٹرن پہ چند افعال سیکھے ہیں. فتح کے پیٹرن پہ ہم نے سیکھا تھا فعلا، فتح اور جعلا. نصر، اور اس کے بعد ہم نے اس کے مضارع بھی سیکھے تھے. فتح کا یفتح، فعلا کا یفعل. تو آئیے آج ہم جو سیکھیں گے وہ سیکھیں گے ہم ضربہ کے پیٹرن پہ اور سمعہ کے پیٹرن پہ چند افعال. اور کیسے بنیں گے آئیے ہم ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، میرے ساتھ ریوائز کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. تو اس کو ہم کہیں گے ٹی پی آئی، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اب تک جتنے بھی ہم نے الفاظ گرامر میں یا الفاظ ہم نے عربی میں پڑھے وہ یا تو اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں یا حرف ہوتے ہیں. اسم کی پہچان الف لام لگا ہوتا ہے یا تنوین، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر. اور یا وہ اسم صفت ہوتے ہیں. صفت سے مراد جیسے مسلم، مومن، نیلا، پیلا، بڑا، چھوٹا، اونچا، نیچا، یہ تمام چیزیں ایڈجیکٹیوز کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ پہچان میں واو نون، یا نون، الف تا کی اینڈنگز جن میں ہوتی ہیں وہ بھی اسماء ہوتے ہیں. حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا اینڈ سو آن. پیچھے رہ گیا فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. فعل میں فعل، فاتح، نصارا، ضربا، یہ جنرل پیٹرن ہے. 3 حروف سے فعل بنتے ہیں. دیکھیں فعل، فاتح، نصارا، ان 3 حروف کو ہم کہیں گے یہ اصلی حرف ہیں. یعنی اصلی سے مراد یہ ہے فعلا بعد میں فعالو بھی بن جاتا ہے، رائٹ پڑھا ہے آپ نے، فعلتا بھی بن جاتا ہے، فعلتو بھی بن جاتا ہے. لیکن کسی بھی جگہ پر آپ اس کو پکڑیں گے تو اس میں یہ 3 حرف پائے جائیں گے، اس کے اصلی حرف. جو فعل ماضی میں جن حروف سے یہ فعل بنتا ہے یہ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں گے یہ اس کے اصلی افعال کہلائیں گے، اصلی حروف کہلائیں گے. مثلا فعلا سے بنتا ہے یفعلو، یہ پڑھا تھا میں یفعلو، رائٹ. تو اس کے اصل کیا ہے؟ فا عین لام. اسی طرح فتح سے ہم نے پڑھا تھا یفتہو، پڑھا تھا یفتہو. اس کے اصل کون سے یفتہو میں؟ فا، تا اور ہا. یہ جو اصلی حروف ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں بیکاز یہ معنی کیری فارورڈ کرتے ہیں. نصرہ کا کیا بنتا ہے؟ ینصرو بنا اپن نے پڑھا. اب ینصرو میں سے صاد، نون، صاد، را اس کے اصلی ہیں. جو اصلی حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مادہ. یاد ہے مادہ کی بات ہم نے شروع میں کی تھی. روٹ لیٹرز، دیٹ از جس سے انیشیٹ ہوتا ہے ورب وہ روٹ لیٹرز کہلاتے ہیں. اور وہ یہ لیٹرز ہیں، اب یہ جس فارم میں بھی آپ کو نظر آئیں، یدربو، یفتہو، ینصرو، تو نون، صاد، را، فاتح، یہ اس کے اصل ہے. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، حکم دینے کے لیے استعمال ہوگا. تو 3 قسم کے افعال ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ہمارا جنرل فعل کا ٹیبل، اور میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ کیجئے. فعال، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ہم جب چیسٹ کے لیول پہ اشارے کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ماضی کی. آئیے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. جب ہم مضارع کی بات کرتے ہیں تو ذرا اونچے اشارے کرتے ہیں. کیا معنی یفعلو کا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو یاد کریں اس سلائڈ سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ماضی میں
तब्दीली आखिर में आती है। माजी में तब्दीली कहाँ आ रही है? एंड पे आ रही है, देख रहे हैं एंड पे। और मुजारे में तब्दीली कहाँ आ रही है? शुरू में आ रही है। और इस बात को हमने ताबीर किया था एक जहाज के जरिए कि जहाज जब टेक ऑफ कर जाता है तो माजी में चला जाता है, उसकी दुम नजर आती है। अभी अगर उसने लैंड नहीं किया, लैंड करना है, तो वो मुजारे में करेगा तो उसकी नाक नजर आती है या उसका चेहरा नजर आता है, तो शुरू में तब्दीली आती है। ये बड़ा अहम टेबल है। ये क्या बता रहा है? वही बात जो मैंने आपसे की, फा, नून, दौद, सीन, 4 किस्म के अफ़आल हैं। फा का मतलब फतह, फतह माजी में, यफ्तहू मुजारे में, इफ्ता अमर हम अभी अगले सबक में सीखेंगे। लेकिन पहले 2 कॉलम को देखिए, फतह यफ्तहू, फातह तीनों जबर है और नेक्स्ट में सेकंड लास्ट पे जबर है। नसरा पैटर्न जो है फतह की तरह है, माजी में कोई तब्दीली नहीं है, फतह नसरा एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों है? दोनों पे जबर जबर है। लेकिन मुजारे में दोनों में फर्क है। कहाँ फर्क है? सेकंड लास्ट रेडिकल में। तो यूं याद रखिए कि नसरा में और फतह में माजी एक जैसे होते हैं, लेकिन फर्क कहाँ पर आता है? मुजारे में। इसी तरह दराबा जो हम आज पढ़ेंगे और समिया, इनमें क्या है? देखिए फतह, दराबा, जराबा ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन तीनों के जो मुजारे हैं वो फर्क है। फतह में सेकंड लास्ट पे जबर है, नसरा में सेकंड लास्ट पर पेश है और दराबा में सेकंड लास्ट पे जेर है। आइए समिया में क्या होता है? समिया में सेकंड पे जेर है तो माजी में भी डिफरेंट है, यानी इसका समिया का माजी बाकी 3 से मुख्तलिफ है। लेकिन इसका जो मुजारे है यस्माऊ, ये यफ्ताऊ जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पेयर्स लूं, जोड़े, तो ये जो फतह यफ्ताऊ जोड़ा है, नसरा यंसुरु जोड़ा है, दरबा यदरिबु जोड़ा है और समिया यस्माऊ जोड़ा है, ये 4 यूनिक पेयर्स हैं। यानी अगर दो पेयर को देखा जाए तो कोई दूसरे के जैसा नहीं है। अगर माजी एक जैसा है भी तो मुजारे में फर्क है। तो जब भी हम इन पैटर्न्स को डिस्क्राइब करेंगे, हम हमेशा बात करेंगे माजी की भी और मुजारे की भी, तब ये आइडेंटिफाइबल यूनिक पेयर बनेगा। यानी एक से नहीं पता चल सकता। अगर मैं आपको एक ऐसा फेल दूं जो आपने कभी नहीं देखा, फर्ज किया मैं आपसे कहता हूं एक फेल है राजा आ, राजा का माना वो लौटा, राजा आ, और आपसे मैं पूछूं कि राजा आ इन 4 पैटर्न्स में से किस पैटर्न पे जाता है? क्या राजा आ फतह की तरह है, नसरा की तरह है, दाराबा की तरह है या समिया की तरह? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे राजा आ फतह की तरह भी है, नसरा की तरह भी है और दाराबा की तरह भी है, हाँ समिया की तरह नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ माजी को बताने से आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते कि किस पैटर्न में जो वो जाएगा। इन पैटर्न्स को कहते हैं दरवाजे। दरवाजे को उर्दू में कहते हैं बाब। बाब डिटरमिन करने के लिए मुझे माजी भी पता हो और मुजारे भी। अब अगर मैं आपसे कहूं राजा आ का मुजारे है यरजेउ, यरजेउ, तो ये किसकी तरह है? यदरिबु। अब मैं कह सकता हूं कि राजा आ, इसका माना है वो लौटा, और यरजेउ ये जो पेयर है, ये जोड़ा जो है दाराबा यदरिबु की तरह है, क्योंकि दोनों के माजी में जबर 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 है और मुजारे में सेकंड लास्ट पे जेर है। तो ये बन जाएगा दौद का पैटर्न। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि जब हमें कोई फेल बताया जाए हम उसको फिट कर सकें कि ये फा वाले दरवाजे में जाएगा, नून वाले में जाएगा, दौद वाले में या सीन में। और ये डिटरमिन करने के लिए मुझे 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे माजी भी पता हो और मुजारे भी। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ एक फेल है दाखला, और दाखला का माना है वो दाखिल हुआ, इनमें 4 में से किस पर जाएगा? तो आप कहेंगे सर मुझे इसका दूसरा हिस्सा भी बताएं, मुझे ये भी बताएं दाखला अगर माजी है तो मुजारे क्या है? तो मैं आपसे कहता हूँ मुजारे यदखुलू। अब आप में से कौन बताएगा दाखला यदखुलू किस ये में नसर जाएगा? यंसुर के वजन नून पे। नून नून नून। एक्सेलेंट। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप समझिए आप ग्रामर के एक सीढ़ी पर चढ़कर आ गए।
अल्हम्दुलिल्लाह। आज फेल मुजारे की प्रैक्टिस करेंगे हम। यदरिबू, यस्माऊ, यअलमू और यअमलू। आइए मेरे साथ करें। दारबा हम पढ़ चुके थे, एक दफा दारबा कर लेते हैं। दारबा, दारबू। दारबा का माना उसने मारा, मारना। उसने मिसाल दी, वो भी मिसाल के माने में भी आता है। उसने सफर किया। 3 माने दारबा के हैं, याद रखिए। सो दारबा, वरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना पढ़ चुके। आइए आज हम पढ़ते हैं इसका मुजारे। यदरिबू जेर के साथ, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू तुम मारते हो या मारोगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना तुम सब मारते हो या मारोगे, नदरिबू हम मारते हैं। फिर से करते हैं। यदरिबू, यदरिबूना, यदरिबू, यद यदरिबूना, तदरिबू, अद तदरिबू, अदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, तदरिबूना, नदरिबू। नदरिबू। माशाअल्लाह। क्वेश्चन, हल यदरिबू क्या वो मारता है? मारना अच्छी बात नहीं है। ला यदरिबू। देखें मुजारे में हम ला से नफी करते हैं, माजी में हम मा से किया करते थे। तो आइए, हल यदरिबू जवाब दीजिए। ला यदरिबू। हल ला यदरिबूना, यदरिबू, ला यदरिबून। ला यदरिबून, हल तदरिबू। अब तदरिबू का जवाब किसका आएगा? ला अदरिबू। अदरिबू, ला अदरिबू। हल तदरिबूना, ला नदरिबू। ला नदरिबू। ला नदरिबू। अब आई बात, किसको मारा है? यहाँ तो हल यदरिबू, क्या उसने, क्या वो मारता है? किसको मारता है यहाँ नहीं बताया गया। अगर हम बताना चाहें किसको मारना है तो हामिदुन आएगा या हामिदन? हामिदन, हामिदन। ये हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जिस पर एक्शन हो फेल का उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पर असर पड़ता है फेल का, और वो हमेशा जबर के साथ आता है। एक्सेलेंट। सो हल यदरिबू हामिदन, क्या उसने मारा हामिद को? जवाब होगा ला यदरिबू हामिदन। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। हल यदरिबू हामिदन, ला यदरिबूना हामिदन, हल यदरिबूना हामिदन, ला यदरिबू। ला यदरिबूना हल हामिदन, तदरिबू हामिदन, ला अदरिबू। ला हामिद। अदरिबू हामिदन, हल तदरिबूना हामिदन, ला ला नदरिबू। नदरिबू हामिदन। हामिदन। माशाअल्लाह। अब देखें वही वाला टेबल। फतहा यफ्तहू, नसरा यंसुरु, दारबा यदरिबु और यदरिबू, समिया यस्माउ। समिया, माशाअल्लाह। तो अब हम करें टेबल कौन सा? समिया यस्माउ। आइए मेरे साथ करें। समिया समिउ, समिया, समिउ, समिउ, समिअता समिअतु, समित, समितु, समिअतुम समिअना। समितुम, समिना। इसका माज़ी मुजारे में यस्माउ वो सुनता है। यस्माउ, यस्माउ, यस्माउना, यस्माउना, तस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, तस्माउना, नस्माउ। नस्माउ, फिर से यस्माउ यस्माउना, यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ अस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना नस्माउ। तस्माउना, नस्माउ। माशाअल्लाह। माज़ा यस्माउ, वो क्या सुनता है? यस्माउल कुरआन। देखिए यस्माउल कुरआना, क्यों, क्या चीज सुनता है? सुनता है वो कुरान को। तो जिस चीज पर असर पड़ता है सुनने का वो कुरान है, इसलिए जबर है। तो आइए मैं क्वेश्चन करता हूँ। माज़ा यस्माउ, यस्माउल कुरआना, माज़ा यस्माऊना, यस्माऊन। यस्माउनल कुरआना, साथ इशारे करके बोलना है। माज़ा तस्माउ, अस्माउल कुरआना, अस्माउल कुरान। माज़ा तस्माऊना, नस्माउल कुरआना। तस्माउल कुरान। माशाअल्लाह। तो आइए हमने अब समिया के वजन पर आपका होमवर्क है यअलमु, यानी अलीमा यअलमु। एक दफा टेबल कर लेते हैं। अलीमा अलीमु, अलिमा, अलिमु, अलिमु, अलिमता अलिमतु, अलिमत, अलिमतु, अलिमतुम अलिम, अलिमना।
علمتم علمنا یعلمو یعلمونا يعلموا يعلمون تعلمو يعلموا تعلمو يعلمون تعلموا تعلموا أعلموا تعلمون نعلمو. تعلمون نعلم نعلم یعلمو کا معنی ہوگا وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب وہ جانتے ہیں، جانتا ہے، وہ سب جانتے ہیں. تعلمو تم تعلموا جانتے ہو، تم جانتے ہو، عالمو میں جانتا ہوں، اعلم میں تعلمونا جانتا ہوں، تم سب جانتے ہو، اور تعلمون نعلم ہم ہم سب سب جانتے جانتے آپ ہیں. سب جانتے ہیں. لیکن نعم تھوڑا سا فرق آ گیا، اب پہلا تھا علیما جاننا، اب آ گیا امیلا اس نے عمل کیا. تو امیلا عملو، عمل عمل عملوا عملوا عملتا ملا عملت، عملت 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 عملتم عملتم عملنا عمل. یہ تو تھا ماضی. اب کیا بنے گا مضارع میں؟ مضارع میں يعملوا یعملو يعملون یعملون، يعملوا يعملون تعملو تعملوا عملو، عملوا نعمل تعملون نعمل. نعمل. تو یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو تم عمل کرتے ہو، عملو میں عمل کرتا ہوں. تعملون تم سب عمل کرتے ہو، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے؟ نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھیے جو ہم نے اب پڑھ رہے ہیں. کہاں پڑھیں گے ہم ان کو؟ نماز میں. بار بار کون سی صورتیں اب تک پڑھ چکے؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ العصر، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. بدل بدل کر ان صورتوں کو پڑھیں نمازوں میں، ان کی پریکٹس کریں، اور ان کو جب آپ پڑھ رہے ہو نماز میں تو تصور میں لے کر وہ سارے معنی جو ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں تو اپنے آپ پر اپلائی کریں گی تو آپ کی نماز میں کیا بڑھے گا؟ خشوع اور خضوع. کیا معنی ہوتا ہے خشوع اور خضوع کا؟ ڈسکس کریں گے اینڈ آف کلاس میں انشاءاللہ. تو کئی فائدے ہیں، آپ کو تلاوت کر کے خوشی بھی ہوگی، نماز میں توجہ زیادہ ہوگی، اجر بھی زیادہ ملے گا. اور یقین کریں نماز جنت کی کنجی ہے، کنفرم بات ہے. اس پہ دوبارہ بھی ہم بات کریں گے کیسے ہے، لیکن ہے انشاءاللہ. ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. الحمد